নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে তোমাদেরকে আমি গাটি কচু দিয়ে একটা মটন কষা করে দেখাবো। প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। इस तरह से देखो तुम सादगी बिखर जाए, आज मेरी आँखों से बेखुदी बिखर जाए। चांद जैसे मुखड़े पर चांदनी बिखर जाए, जिंदगी के चेहरे पर आशिकी बिखर